Good afternoon. Kuha sa laman ta kadali no. Kani nga view ato ipakita ninyo. Gikan ta sa may gymnasium no, Barangay Kansumandig atong scheduled no for today. Morning session nato. So running out of time, nakahunong na lang ta kadali karon no going to paubos ta no for lunch. Natay schedule no karong hapon pa no of Mambulod. And kanina lang view ato ipakita nyo diri karon. Na in fact no naay mas nice pagikis nga tanan baten pagbalik na lang nato puhon sa ang atong mga video nga makuha no. So diri nga part, so this is Barangay Kansumandig, and look at the upper part no kaning diri sa may taas no, may dako nga kahoy dira nga part. And then kani nga view no, naay mga daghan diri nga mga balay-balay no, kani nga mountain view. Okay, so hopefully maklaro-klaro pag yun. Wow, coconut trees. Okay, it's a very nice view. And thank you Lord. No, sa akong balikon, schedule na to for today, Barangay Kansumandig no of La Libertad. Okay, morning session. Thank you Lord atong nahatag atong topic. So wala ta kakuwag video no sa atong venue nato. So diri na lang no, running out of time no because na busy pag ayo. Bye bye no. God bless everyone. Okay, bye bye. God bless everyone.